Molecular weight of polymers. The definition: a polymer's molecular weight is the sum of the atomic weights of individual atoms that comprise a molecule. It indicates the average length of the bulk besides polymer chains. All polymer molecules of a particular grade don't have exactly same molecular weight. There is a range or distribution of molecular weights. Introduction. The size of the macromolecules gives them unique and useful properties. Size allows the polymer to act more as a group, so that when one polymer chain moves, the surrounding chains are affected by that movement. The name of this article. Size also allows the polymer to be less volatile because the second attractive force is cumulative. For example, London, the separation force of about 8 kg equal moles of repeating units. And because of the sheer size, the energy required to evaporate is greater than the energy to degrade the polymer. Polymerization reaction. Polymerization reaction. The polymerization reaction, which produces synthetic and natural, but not all natural materials, such as proteins and nucleic acids. Polymers produces products of heterogeneous molecular weights. Example: polymer chains with different number of mirrors. The molecular weight distribution may be somewhat broad, figure 3.1, or relatively narrow, or it may be mono, bi, tri, or polymodal. The bimodal curve often characterizes polymerization to occur under two different environments. The relationship between molecular weight and polymer physical properties. Relationship between molecular weight and polymer physical properties. Some properties such as heat, capacity, diffractive index, and density are less sensitive to molecular weight, but many important properties are related to chain length. Figure 3.2 lists 3 of them. Relationship between molecular weight and polymer physical properties. Number 1. Melt viscosity increases rapidly as the chain length increases and more energy is required for processing and compressing large molecules. Commercial polymer range is the range where acceptable physical properties exist, but the energy required to cause the polymer to flow as acceptable. Number 3. Physical properties such as tensile strength and impact strength tend to flatten out several points, and increasing the length of the chain gives a slight increase in these physical properties. Solubility. Since polar forces exist in polar solvent and polar molecules, this must be taken into account when estimating solubility with an hydrogen bonding. A special case of secondary polar bonding is also important for some solvents and polymers and will again affect the solubility parameters. Those solubility values have been developed for polar and hydrogen bonded solvents. Solubility parameters for typical solvents. Solubility. And you can focus in this schedule if you want to understand more.
Average molecular weight values. Average molecular weight values. The solubility parameter concept is based on obtaining a negative Gibbs free energy. Thus, as DHM approaches zero, DG will have the negative value required for solution to occur because the entropy term favors solution occurring as noted before. The entropy increases in the solution process, hence the emphasis is on achieving low values of DHM. For non-polar solvents, which were called regular solvents by Hildebrand, the solubility parameter is equal to the square root of the difference between the enthalpy of evaporation Hv and the product of the ideal gas constant R and the Kelvin or absolute temperature T divided by the molar volume V as shown in the following equation. Molecular weight distribution MWD for a polydisperse polymer sample constructed from capsule verb data. Fractionation of polydisperse system. Fractionation of polydisperse system. The data plot in figure 3.6 were obtained by the fractionation of a polydisperse polymer sample. Polimer polydispersi dapat difraksinasi dengan sejumlah teknik. Teknik yang paling banyak digunakan adalah chromatografi. Colligative molecular weights. There are a wide variety of chromatography techniques, including paper and column techniques. Chromatographic techniques involve passing a solution containing the best sample through a medium that shows selective absorption for the different components in the solution. Gambar 3,9 berisi hasil pemisahan polimer menggunakan SSC. Di sini dua sampel polimer berbeda awalnya ditambahkan. Paling kiri, satu sampel polimer adalah sampel dengan berat molekul yang relatif rendah dengan distribusi ukuran rantai yang cukup homogen. Polimer kedua berisi rantai yang lebih panjang dengan MWD yang lebih luas. Seiring waktu berlalu, detik dari kiri dua sampel berbeda terpisah dengan sampel yang berisi rantai pendek bergerak. Basic component of an electrophoresis apparatus. Through control of the amount of cross-linking, nature of the packing material, and specific processing procedure, spares of widely varying porosity are available. Gerakan masuk keluar dari fase diam bergantung pada sejumlah faktor termasuk gerakan Brownian, ukuran rantai, dan konformasi. The unautomated procedure was first used to spread protein oligomers using Spade scale. There are now a wide variety of specialist and general use for column packing. Conversion of retention volume for a given column to molecular weight can be accomplished using several approaches, including peak position, universal calibration, Bord standard, and actual molecular weight determination by coupling the SSC to an instrument that gives absolutely molecular weight. Colligative molecular weight. Colligative molecular weight. First, osmometry. Osmometry is a measure of any of the colligative properties involved counting solute molecules in a given amount of solvent. The most common technique is for polymer is membrane osmometry. The technique is based on the use of semi-permeable membrane through which solvent molecule freely pass, but through which that polymer molecules are unable to pass. Dalam teknik vapor
phase oximetry atau VPO. Tetesan pelarut dan larutan ditempatkan di ruang terisolasi dengan probe termistor. Karena molekul pelarut menguap lebih cepat daripada larutan polimer. Hasil perbedaan suhu yang terkait dengan molaritas polimer atau M yang dapat ditentukan jika kalor penguapan per gram pelarut is known using the following relationship, atau diketahui menggunakan hubungan berikut. Delta T sama dengan RT kuadrat M per lambda 100. N-group analysis. In cases where the N-groups are known and their concentration can be determined, knowledge of their abundance allows a determination of, meaning the sensitivity of this method decreases and the chain length becomes greater. Some N-groups can be determined using spectroscopic techniques and other through titration. Next, the ebullientiometry and cryometry. Raoult's law works for small polymers as well as small molecules. Determination of Mn is based for both ebullientiometry, the boiling point elevation, and cryometry, freezing point lowering, in Clapeyron equation. Here is the equation. Next is about light scattering photometer. Light scattering photometer is the example is watch dog or young child chase the moonbeams. The illumination of dust particles is an illustration of light scattering, not of reflection. Reflection is the deviation of incident light through one particular angle such that the angle of incidence is equal to the angle of reflection. Next is the equation is for light scattering measurements, the total amount of scattered light is deduced from the decrease in intensity of the incident beam law as it passes through a polymer sample. This can be described in terms of Beer's law for the absorption of light as follows. Next is about light scattering photometer. The dynamic light scattering, or DLS, is similar in principle to typical light scattering. When several particles are hit by oncoming laser light, a spotted pattern appears, with the spots originating from the interference between the scattered light from each particle, leaving a collection of dark from destructive interference and light from constructive interference spots. Next is typical Sekmal setup including refractive index refractometer. Here is the picture of the typical Sekmal setup. Next is about the three-dimensional plot of scattering intensity as a function of scattering angle and illusion volume for a broad molecular weight distribution, MWD, and polystyrene, VS. Here's the other techniques. And here's the ultracentrifugation picture. Okay, thank you. Laju sedimentasi ditentukan oleh konstanta sedimentasi. Hubungan ini diperlihatkan dalam persamaan berikut, di mana satu VP dipanggil sebagai faktor daya yang menentukan karena menentukan arah transport makromolekul dalam sel. Di sebelah kanan terdapat rumus untuk menentukan S, D, dan Mn. Penentuan kecepatan sedimentasi bersifat dinamis dan dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Metode kesetimbangan sedimentasi memberikan hasil kuantitatif, tetapi diperlukan periode waktu yang lama untuk sentrifugasi dengan kecepatan yang relatif rendah untuk menetapkan keseimbangan antara sedimentasi dan difusi. Di kanan terdapat tabel 3.4, yaitu tabel tentang mass spectrometry atau MS approach used in the determination of molecular weights
of oligomeric and polymeric materials. Ini dapat dilihat. Jadi MB berbanding lurus dengan suhu dan Ln rasio konsentrasi C2 sama dengan C1 pada jarak R1 dan R2 dari pusat rotasi dan titik pengamatan di sel dan berbanding terbalik dengan faktor daya apung. Kecepatan sudut rotasi dan perbedaan antara kuadrat jarak R1 dan R2 seperti yang ditunjukkan pada persamaan berikut, yaitu M sama dengan 2RT dalam kurung L inherence C2 per C1 per dalam kurung 1 min VP omega kuadrat dalam kurung R2 kuadrat min R1 kuadrat. Mass spectrometry. Prosedur MS tertentu memungkinkan penentuan berat molekul atau massa molekul oligomerik menjadi bahan polimer. Dalam desorpsi laser sama dengan ionisasi Maldi yang dibantu matriks polimer dilarutkan bersama dengan bahan kimia matriks lainnya. Dan larutan disimpan ke sampel dan sampel tersebut memiliki daya serap ultraviolet atau UV yang kuat pada panjang gelombang laser yang digunakan ini. Ini dapat membantu meminimalkan fragmentasi karena matriks adalah bahan penyerap UV yang menyerap sebagian besar energi laser. Bahan matriks UV yang sering digunakan adalah 2,5 dihidroksil benzoat, asam sinapinat, asam piklinat, dan asam sinamat alfa siano 4 hidroksi. Energi laser yang tinggi memungkinkan bahan matriks dan sampel uji diuapkan. Teknik seperti itu disebut sebagai lunak, karena sampel uji tidak terkena banyak radiasi pengion dan karenanya hanya terjadi sedikit fragmentasi. Untuk viskometri atau viskositas. Viskositas adalah ukuran hambatan aliran material, campuran atau larutan. Di sini kita mempertimbangkan viskositas larutan yang mengandung sedikit, umumnya 1 gram sama dengan 100 cc, dan lebih sedikit jumlah polimernya. Studi tentang larutan polimer encer memungkinkan penentuan berat molekul relatif. Berat molekul ini disebut sebagai relatif karena pengukuran viskositas belum secara langsung terkait. Melalui hubungan matematis yang ketat, pengukuran viskositas dengan berat molekul tertentu. Sebagai perbandingan, pengukuran yang dilakukan menggunakan fotometri hamburan cahaya dan metode lain yang dibahas sebelumnya terkait dengan nilai berat molekul tertentu. Dan teknik ini dikatakan memberi kita bobot molekul absolut. Viskositas diberi nama fluiditas. Ketahanan material untuk mengalir meningkatkan seiring dengan viskositasnya. Viskositas telah dilaporkan menggunakan sejumlah nama berbeda. Satuan viskositas cm gram second atau CGS yang disebut poise, yang merupakan Dine second per cm persegi. Satuan lain yang banyak digunakan adalah Pascal atau PA, yaitu Newton second per cm persegi. Di samping kanan terdapat tabel 3.5 yaitu Viscosities of Select Common Materials. Ini dapat dilihat. Dan tabel 3.6 yaitu Commonly Used Viscosity Term. Ini juga dapat dilihat. Untuk tabel 3.7 yaitu Typical Curve for the Mark-Howin Equation. Ini adalah nilai untuk menentukan temperatur K-nya setiap polimernya. Terdapat rumus LVN sama dengan Km pangkat A alfa. Viskositas tidak dapat memberikan nilai berat molekul absolut yang harus dikalibrasi, yaitu nilai dari alfa dan K. Ditentukan menggunakan sampel polimer di mana berat molekulnya telah ditentukan dan dihitung menggunakan beberapa metode berat molekul absolut, seperti fotometri hamburan cahaya.
biasanya dalam menentukan nilai alfa dan K. Untuk membuat prog log F LVN versus log M, karena log dari persamaan 3.26 yaitu persamaan 3.27 adalah hubungan garis lurus dengan kemiringan alfa dan titik potong K. Pada kenyataannya ditentukan dari kemiringan, tetapi K adalah ditentukan dengan hanya memilih pasangan LVN M yang diketahui dan menggunakan nilai yang ditentukan untuk hitung nilai K, yaitu log LVN sama dengan alfa log M plus log K. Viskositas intrinsik atau LVN seperti viskositas leleh bergantung pada suhu dan menurun dengan meningkatkannya suhu seperti yang ditunjukkan pada persamaan berikut. LVN sama dengan AE pangkat E per RT. Namun jika suhu asli di bawah suhu theta, maka viskositasnya akan meningkat bila campuran polimer dan pelarut dipanaskan hingga suhu sedikit di atas suhu theta. Untuk pengukuran viskositas larutan polimer encer dapat dilakukan menggunakan viskometer seperti gambar di samping kanan ini. Sementara itu, untuk deskripsi viskositas itu kompleks. Viskositas relatif berkaitan langsung dengan waktu aliran menggunakan viskometer yang sama seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping kanan, yaitu theta per theta 0 sama dengan rho T per rho 0 T0 sama dengan theta R, eta R. Karena massa jenis larutan yang encer dan pelarut hampir sama, maka diberikan persamaan seperti berikut. Eta per eta 0 sama dengan T per T0 sama dengan eta R. Jadi viskositas relatif hanyalah rasio waktu aliran untuk larutan polimer dan pelarut. Viskositas yang berkurang terkait dengan LVN dengan virial persamaan eta SP per C sama dengan dalam kurung eta plus K1 dalam kurung eta kuadrat C plus K aksen dalam kurung eta kubik C kuadrat plus titik-titik. Untuk sebagian besar solusi, persamaan 3.1 mengurangi hubungan viskositas Huygens dan menjadi persamaan 3.32, yaitu eta SP per C sama dengan dalam kurung eta plus K1 dalam kurung eta kuadrat C. Hubungan lain yang digunakan dalam menentukan eta dalam persamaan-persamaan viskositas inherent dan diberikan dalam persamaan berikut. IN inherent eta R per C sama dengan dalam kurung eta plus K2 dalam kurung eta kuadrat C. Sementara untuk K1 dan K2 nya dapat diketahui, yaitu K1 plus K2 sama dengan 0,5. Untuk polimer yang sebagian besar linear seperti PS, di mana tidak ada rantai samping yang besar, viskositas atau aliran terutama bergantung pada panjang rantai. Dalam kebanyakan polimer, hubungan viskositas panjang rantai lebur memiliki dua daerah berbeda di mana pembagian terjadi ketika rantai mencapai beberapa panjang yang disebut panjang rantai belitan kritis Z atau hanya panjang rantai kritis, di mana belitan antar molekul terjadi. Keterikatan antar molekul ini menyebabkan rantai individu di lelehan bertindak sebagai jauh lebih masif karena belitan. Jadi resistansi terhadap aliran adalah kombinasi dari gesekan dan belitan antara rantai saat rantai bergeser melewati satu sama lain. Di bawah panjang belitan kritis, di mana hanya bagian gesekan yang penting. Viskositas lelehan terkait dengan berat rata-rata molekul, itu sebagai persamaan eta sama dengan K1 MW pangkat 1.0 di atas panjang rantai kritis di mana gesekan dan belitan penting, maka hubungannya adalah eta sama dengan KH MW pangkat 3.4. Panjang rantai kritis seringkali merupakan permulaan dari sifat yang berhubungan dengan kekuatan dan umumnya dianggap sebagai ujung bawah untuk sifat mekanik yang berguna. Z nilai polimer bervariasi tetapi biasanya antara 200 dan 1000 unit panjangnya. Misalnya, Z nilai PS sekitar 700, untuk PIB sekitar 600 dan untuk poli dekametilen sepakat
sekitar 300, untuk PMMA sekitar 200, dan untuk polidimetil siloksan sekitar 1000. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.